Lamsago takok tei bokuk songno ani YouTube channel o जों दिनैनि भिडिअ नायलायनाय जे newspaper रजाखनि job notification o notification tuma post na harjaknai aboni bagui full details saimana bagui ani o video no last jora naitongdi ke phadi first ni chimi ching tabuk nainai vacancy first ni notification kha vacancy একটি এডুকেশন কনসালটেন্সিতে কলিং এর কাজের জন্য ককবরক ভাষা জানা মেয়ে প্রয়োজন বায়োডাটা পাঠান এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে গে আর নগুই মানখানা একটি এডুকেশন কনসালটেন্সি মানে কাইসা এডুকেশন কনসালটেন্সি ও কলিং মানে टेलिकलर कलिं नि बागै ककबरक भाषा बा ककबरक लैंग्वेज गोरों माने सिनि एसटी रक नि बागै ट्राइबल नि बागै पोस्ट नारजागनाय अब शुधु मात्र बुरै रक नि बागै मेये माने फिमेल रक नि बागै इनके जरा ककबरक साइटनाय रक नि बागै अब पेलायनो कक्टमा काहाम इनके जरा इंटरेस्ट जानाय रक बुरै रक कन्टेक्ट हाइदि 8837486052 ओ नम्बर जोगाजोग खाइदि बा व्हाट्सएप नि सिमिन रौनि बायोडाटा सेंड खाइदि नै साजाखा गे बनि परे वर जोंनायलायनाय और तंफेवो अभिज्ञ एकाउंटेंट चाइ और एकाउंटेंट पोस्ट नि बागै नोटिफिकेशन लामखा फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम अभिज्ञ टेली जाना जीएसटी इनकाम टैक्स जाना अकाउंटेंट चाइ और पोस्ट निमंखा अकाउंटेंट फुल टाइम है तो पार्ट टाइम सामंखाय माननाय एक्सपीरियंस दं नांनाय बा नॉलेज दं नांनाय टेली सॉफ्टवेयर जीएसटी अबाहायरक इनकाम टैक्स अबाहायरक नॉलेज दं नांनाय साजाखा अबाहाय अकाउंटेंट नांनाय माने जरा कॉमर्स रक स्टूडेंट रक केने जानाय के कॉन्टैक्ट नंबर रजाक दङ जरा इंटरेस्ट दं कॉन्टैक्ट हाइदि 9883962133 टेकेशन नंबर 8014845537 ओ नम्बर जोगाजोग खाइदि बा व्हाट्सएप नि सिमिन जोगाजोग खाइदि निरनि बायोडाटा सेंड खाइदि हनि साजाखा व्हाट्सएप नि सिमि बेतन ते एक्सपीरियंस रनि बागै निरनि सामंगनि ऊपर बेतन के रजागनाय हनि साजाखा निरक जरा सामंग गोरों बरनो बेतन का हामना रनाय हनि साजाखा रजागानि नोटिफिकेशन ओ अबंखा अकाउंटेंट पोस्ट नि बागै गे जरा इंटरेस्ट दं ताति खाइ जे और व्हाट्सएप नंबर रजाक तमनि ओ बायोडाटा सेंड खाइदि हनि साजाखा गे बनि परे ओ जों नायनाय और तंग और अबंखा कैसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड नै कैसे जल सम्पद दफ्तर नि फाइजोंतै लामखा अबंखा गुवाहाटी नि नोटिफिकेशन के और कयेकटा वैकेंसीज दङ के और वैकेंसी वाइज रजाक दङ और पास दङ पोस्ट नेम ते दङ और वैकेंसी फार्स्ट दङ फार्स्ट नि पोस्ट बमंखा डेपुटी चीफ इंजीनियर बनि बागै तीनटा वैकेंसी दंनाय ते दङ सेकेंड सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर 6टी वैकेंसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 17टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैक 1टी अंडर सेक्रेटरी ई
aboni bagui active post aro tongnai senior accountant officer active post accountant officer active post tei tongnai aro private secretary 4ti post aro tongphio section officer HCTT aboni bagui 3ta vacancy private secretary 4ti vacancy divisional accountant 3ti vacancy tei tongo 11 number assistant tongnai 12 mane 12ta vacancy tei tongo aro upper division clerk to tongnai 19ti abo haikhe vacancy wise post wise vacancy rojakha hingke o jaga ara interest tongnai rok jogajuk khaimannai full details ni rok saimanna bagui jara interest tongnai rok o website o official website o visit khaibinai rok notification porai naimannai aro tongnai qualification tei salary vacancy abo hai full details saimannai o website o notification rojak tongo abo wngkha jol sampod doptor RDNGR abo haini phaisingtwi lamakha Guwahati ni wngwi jara interest tongnai rok aro kaham khe notification porainani bagui o website o visit khaidi tinini video o aswkno notification aboni last date rojak tongo tei waisa sajagya kho last date apply khainani bagui last date rojakha tinini simi tei 45 din hai mane 45 din ni bisingo norok apply ma khainai ni sajakha norok kaham khe buchui mankha na notification porainani bagui norok o website o thangui visit ma khainai khe ang video ni description o rojak official website link hingke tinini video aswk nangnai video no chajak hingke ba like khaidi tei je mansak share khaidi norokni dol rok no hingke ani o channel no jara subscribe khaiyako wngkha hingke subscribe khainadi daily ni ani o channel ni bisingtwi job ni notification manani bagui tinini video aswk wngkha jotono hambai tinini bagui aswk nung swnai jotono hambai naitongmani bagui।